ମାଲିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜି ଥିଲା ଆମ ଗାଁ ସିପିଏଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ଡେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା ଯେମିତି ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ହଁ, ଅଧିକ କିଛି ତ ଭଏସ୍ ଦେଇପାରିନି, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। IPL ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମ ଗାଁରେ ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଜାଗା ବନଉଛନ୍ତି।
फाइनल गाइस 2025 एंड थर्ड सीजन सीपीएल रो चैंपियन होचंती ओम फाइटर सादिरिया। आपण मानू केमिति कर लागुछ वीडियोटा टिके कमेंट माध्यम रे कहि दियो आ जदी टिके भल लागुछ टिके सब्सक्राइब भी जमार करिया को भूलिबेनी। तो देखि पारथुए तांको गाँ और प्लेयर मानकर खुशी को प्रकार पूरा नाची की धुआं उड़े सालणी। हौ आज एतिकी जदि भी आपण मानु टिके वीडियोटा भल लागिची टिके तम सांग मान संगे शेयर कर दियो आउ आम गोटे सब्सक्राइब करिया मोटिवेशन कर नुआ नुआ वीडियो अपलोड करिया। आज रहली देखा नेक्स्ट वीडियो रे बाय।